Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengadakan kuma agama Islam. Alhamdulillah pasutna kita ma'allawi ikatelu bulan puasa tahun itu Ramadan tahun 1440 kada bulan hijrah. Ini itu kami mohon barakat min hatina ase kasih rasa Allah subhanahu wa ta'ala makita ya sebagai paksukulan ta toongan ma'allawi itu insyaallah memuan aku dars Quran yana min surah Al-Baqarah ayat 280 kano. Allah subhanahu wa ta'ala makfarman Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hatina in bulan Ramadan yana bulan mengga bay pinaturun mariomna Al-Quran. Jadi ayat panagnaan Allah subhanahu wa ta'ala bay ni ispenan he nama kita atina anya di kewajiban ya song pinatanah ya Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia beriman yana puasa pagubos bay disap ni ispen he Allah subhanahu wa ta'ala bang in puasa yani maksud ilu hatina ya heka Allah na ilu tertentu ya pagubos bedo sa matian explain betingga bangsa pama in manusia in ia itu asaki atau ia magtravel sehingga ia maka puasa ay subinihin ng hena itu bein explain maayat panagnaan. Nah maayat itu Allah subhanahu wa ta'ala ag-explain makita hatina yani maksud lau tertentu ilu yana bulan Ramadan. Jadi puasa ilu puasa ya sebini hinang manusia muslim ilu yana puasa Ramadan. Tertentu bilangan maksudnya mariom bulan Ramadan. Jadi bulan Islam itu hanya waktu in hekana itu 20 kasyam ulau anak waktu disap ia terlumpuk lau. Jadi ya puasa yang dimaksud tertentu heka Allah na itu ya na puasa dan bulan bulan Ramadan. Bagus kalau subhanahu wa ta'ala syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Angin itu sebelum bulan Ramadan. Pasal in bulan Ramadan itu bulan mulia. Angin ia mulia. Nah imagine saja ya kitab suci Al-Quran ilu pinaturun bulan Ramadan. Makna nama itu hatina Nabi Muhammad SAW maka taimak farman ya farman ilu marambuli hatina hitung ia ayat Al-Quran in ilu bulan Ramadan. Pagubus makna sedimin bulan Ramadan itu hatina sangkataha hatina kaaluman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril atakani ia apabila tekana bulan Ramadan pagubus binalikan malaikat Jibril binasa na para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga farman mga ayat ya baina pinaturun hatina sampai bulan Ramadan ilu binalikan bulan Ramadan. Jadi dua makna itu sehingga kajarinya onan in kitab suci Al-Quran itu pinaturun ia bulan Ramadan. Pagubos ia kitab suci Al-Quran itu mereka saja ia itu kitab biasa. Melainkan Al-Quran itu juga subhanahu wa ta'ala hudan linnas in ia itu guidance yang minaksud para entero manusia entero dunia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan
Maka in kitab suci Al-Quran itu bayyinatin minal huda, min mga gaidan sabay pinatur ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pinakaasawa, pinakaklaro, pinakaatampal yan ang pamandu Al-Quran. Wal furqan, maka in Al-Quran itu amuan tuongan iya pagbidaan, bang aabar iman betiingga, bang aamal bariman betiingga, ya aa munafik betiingga, bang itu hinangno ay tumbasna, bang ay hinangno ay tumbasna. Ni-explain kami mon. Bang anya soho min Allah Subhanahu wa Ta'ala ni-explain bang angay ay kamangsuran. Ay kahandak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kami mon ni-explain. Sali sa pama ya mabatinaan itu pasalan puasa. Pini-explain kami mon. Pila Allah sumilan ay nihinang sabi kita asaki, ay nihinang mang kita mag-travel, ay nihinang bang sa pama tina in kita imbal nakabayad vidya, kami man ni-explain. Jadi itu dikayu kelebihan bang ange puasa itu pinania iya mabulan Ramadan. Pagubos in Ramadan itu mabahasa Arabic itu min hatina ya root words na itu Romad. Romad itu hatina pasu. Jadi pasal ange pasal hatina ya bang kita tohok kelongta. Pagubos lingan tu kita. Ini tu amannya ia salik pasuk mabaranta. Pagubos ia mengalabi-labi lemuk mabaranta itu tunaw ia pasuk di sini. Ikadua, mawaktu mabulan Ramadan itu hati na kosok na kita mengibadat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang kita Allah, magbasa kita Quran, magzikir kita, magtarawih kita, magtahajud kita. Sehingga yang mga parusahan ngarim baranda itu atunaw iya. Hati na ya pasuk pang ibadat ta ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kelebihannya bulan Ramadan itu. Gubusik Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, say min ka'am ma waktu bulan Ramadan ilu maluma matanak maluma subay iya amuasa. Pamangkana maridon maka say min kaamatina asaki aw ala safarin atawa anya travel na anya lengan na mbal kaiwasan hena fa'iddatun min ayyamin ukhra. Subay itung na ya pila Allah ya behalam maka puasa itu pagubos bayaran na Allah sedih. Nah, jadi benar-benar hatinya ya puasa bulan Ramadan itu sebab cukup hitungannya. Bang bulan puasa itu 20 kasih melau, sebab 20 kasih melau kita puasa. Bang bulan puasa itu 30 lau, sebab 30 lau kita puasa. Balka jari pula. Bang saupama kita asaki 3 lau, nah bayaran tak ya. Pagubos bulan puasa. Bang saupama kita mag-travel malkaiwasan ta betul dosa. Pilalau kita mag-travel na bayaran ta sehingga cukup in hatina puasa ta ini. Nah, jadi ai sababanna pasal hatina ya puasa itu ngai ka saja kita sinoho Allah Subhanahu wa Ta'ala magpato kelong magpalingan tuan kan anya ka maksuranna. Nah, kamaksuranna itu yuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu number 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala yuridullahu bikumul yusra. Dama perasahan bi in kitam itu pinasot Allah Subhanahu wa Ta'ala mariom kaunitan gaika. In itu maksudnya supaya kita mariom kaluhayan, mariom kesenangan. Jadi ya tumbas puasa itu, bang timpus kita puasa itu, maksud kita mariom kesenangan. Mariom kesenangan pasal ange itu buanan takam sampol. Musapa kita magpatambal ng doktor. Mabus binunan kita reseta. Yung doktor itu on tambal na. Pagubos inumin itu mintulo dalaw. Mabus sehingga law-law inunu sampai 2 semana. Naangi 2 semana. Pasal ma-estimation doktor kaulian katoongan bang inumnu tambal itu sigi-sigi mariom 2 semana. Sego bang sapa amalika tambal top saja para madalla itu saya dalam angarap ka kaulian bal siguro ka kaulian.
pesan artinya yang kosok tambal ilu mbal artinya maka atu masaki ya Maryam baran. Jadi Allah Subhanahu wa taala amatan nak ya syarat supaya kita amuasa dan bulan. Jadi Maryam dan tahun itu sempuk karua bulan, anya dan bulan mengga kita sebagai muasa. Ini tuh sebetulnya hinang tabete supaya kamaksuran puasa itu atupat yang ngebaranta. Ini berkah dari kulangan ta hekatna puasa berkah dari bersapelangan palagita. Jadi kalau Subhanahu wa taala ya pina ka ahab makitam ya nailu. Maryam dan tahun itu amuasa kita mau bulan Ramadan dan bulan tegolna itu ahia toangan kagunaanna para mabaranta maka para pamaracaya atau para iman ta sambat Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun supaya kamu kejagahan supaya kamu pahinang manusia bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Bagus kalau Subhanahu wa taala walitukmilul iddata sebesempurnain bi ya hitungan na ilmu. Nah itu jadi Allah Subhanahu wa taala aman petakar kita mah itu bangkam bilahi in puasa itu hatina benar-benar amuan kemanfaatan tananam bi kagunahanna sempurnain bibilanganna timpusin bi puasa bi dan bulan da aku langin bi walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun supaya disabjukna mengtakbirka ma Allah Subhanahu wa taala asal in iya bi amuan kaidan semakaam pagubus wala'allakum tashkurun supaya bisa kaamatena ya Allah taala atau maksukul ma atina ya ayya bi kamuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi entomin B ya puasa yang wajib mamang beriman itu in bilanganna itu tertentu in bulanna tertentu bulanna bulan Ramadan apabila bulan Ramadan 20 kasih Allah supaya kita puasa 20 kasih Allah apabila bulan Ramadan 30 Allah supaya kita puasa bang kita tambal maka puasa pasal asaki kita atau banyak tabelta subitu angan bayaran. Jadi kalau Subhanahu wa taala sempurnain dibilanganna supaya hatina maka kita tuangan kemanfaatan kebarakatan min bulan puasa itu membal saja kita hatina atau hok kelong ta alingan tu kita sogo pang hatina lampas bulan Ramadan amanya keberubahan Maryam baranta alamanya keberubahan Maryam pagi ibadat ta alamanya keberubahan Maryam pemercaya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala aman kosong kita maka puasa kita timpus dan bulan pagobos bulan kita barakat enggak kita barakat bulan puasa itu sahih-kahikana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.